अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब एक कंप्लीट नावल स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे, ये नावल पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और उसके साथ ही मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। अजीब शख्स है, मिलता है कुछ नहीं कहता, जो आप सबको मगर हस्बे हाल देता है। स्टेज का मंजर शानदार था, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प चीज जो उसे लगी थी वो सबसे अलग होकर बैठी वो सफेद फ्राक में मलबूस लड़की थी, जिसने जावियर अफंदी की सारी तवज्जो खींच ली थी। वो बेनियाज थी सबसे। उसने बिना किसी झिझक के अपनी आंखें उस पर मरकूज कर दी थी। उसका फ्राक पाँव को छूता था। बाल सुनहरे थे, थोड़े नीचे से गुंगड़ियाले, जो कि आधा चेहरा ढांप रहे थे। नाक की चमकती हुई लौंग शायद हीरे की थी। जाविया को इस बोर्ड कॉलेज पार्टी में जहाँ शायरी उसे जबरदस्ती लेके आया था वो वह चीज अच्छी लगी थी। हेलो, उसने करीब जाकर पुकारा और सामने वाले ने पूरा चेहरा उठाकर देखा था। उस जाविया अफंदी को उससे पहले मालूम नहीं था कि किसी की आंखें इतनी हसीन भी हो सकती हैं। साफ गोरे रंग पर स्याह गहरी काली आंखें, वो गोया डूब कर उभरा था। जी फरमाए। सामने वाले को उसका हेलो शायद पसंद नहीं आया था। एक्चुअली मैं को कब से नोटिस कर रहा था कि आप यहाँ पर अकेली नजर आ रही हैं। शायद आप भी मेरी तरह आज ही आई हैं इस कॉलेज के फजूल फंक्शन में। उसने उसके साथ परिविक चिपा बैठते हुए आराम से कहा। जीनिया को वो आदमी जो शक्ल से अच्छा खासा हैंडसम नजर आता था बिल्कुल फजूल लगा। और फजूल लोगों से क्या, उसे तो वैसे ही दुनिया के आधे लोगों से चिढ़ थे। अगर आप घूरने के अलावा कोई काम करते तो शायद देख लेते कि ये फजूल कॉलेज नहीं। दूसरा, ना मैं आपकी तरह ऐसे मुंह उठाकर आ गई हूँ, ये मेरा अपना कॉलेज है। उसने एतमाद सुकून से दूसरी साइड पर देखते हुए जवाब दिया। जाविया तो अशश कर उठा था इस इज्जत अफसाई पर। मोहतरमा, लगता है आप किसी और का गुस्सा मुझ पर उतार रही हैं। इस बार सामने वाले ने उसे सर से पैर तक घूरकर देखा था। हालांकि जाविया जैसे अमेरिका पलट लड़का भी कंफ्यूज हुआ। आर यू मैड? आप हो कौन जिस पर मैं गुस्सा उतारूंगी? उसे शायद जाविया की दिमागी हालत पर शक था। देखिए मिस, मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ। जी, जैसे इज्जत से घूर रहे थे। तुरंत जवाब आया था और साथ ही गहरी सी आंखें सुखकर नौस से सा झटका। जाविया लाजवाब हुआ था। वो एक बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा इस लड़की से इस कदर बातें क्यों सुन रहा था? उसकी अजली रग फुड़के थे। अब समझते क्या खुद को? उसने गुस्सा दबाते हुए कहा। देखिए मिस्टर एक्स वाई जी, मैं तो खुद को जो समझती हूँ वो समझती हूँ, लेकिन आप जो हो वो मैं अच्छे से समझ गई हूँ। मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है ज्यादा आपको, उसने उसको गौर से देखते हुए कहा था। साथ बाल भी पीछे हटाए थे, जो थोड़ा झुकने की वजह से आगे आगे रहते। अंदाज में लापरवाही थी, यानी हुस्न लापरवाह था। जाविया का सारा गुस्सा पल में उड़न चुहा। जावियार जावियार अफंदी नाम है मेरा, और रही बात मुंह लगने की, आप बात करने नहीं दे रही। मुंह लगना तो दूर है अभी। जाविया की सुनहरी आंखों में शरारत यानी हैसियत दोनों मौजूद थी। जीना का मुंह यकदम लाल हुआ था। वो बच्ची नहीं थी जो बात समझ ना सकती। 22 साल को समझदार लड़के थे। आप आप नहायत फजूल आदमी हैं, नहायत। वो गुस्से से उठी और इसी पल जाविया ने अपना पैर आगे रख दिया और एक पल लगा था वो जीना को लड़खड़ाने में, और वो अगले पल वो उसे गिरने से बचा चुका था। जाविया के मजबूत हाथ उसे थामे हुए थे और उसके लंबे बाल उसके ऊपर थे। इस मंजर ने बहुत से लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी। अगले पल वो उसे अलग होकर सूरज चिराली में खड़ी थी और गुस्सा अहानत ने उसकी आंखों में आंसू भर दिए थे, और हाल में कहीं दबी दबी हंसी भी सुनाई दे रहे थे। जावियार बहुत ही दिलचस्पी से उसे देख रहा था। कुछ तो था इस लड़की में खास, उसने सोचा। कुछ तो था इस लड़की में खास, उसने सोचा। तुम जैसे लोग इस काबिल नहीं होते कि उनके पास भी गुजर जाए। आंसू भरी आंखों के साथ ही उसने उंगली उठाकर उससे कहा था। और जाविया जो अभी तक सब एंजॉय कर रहा था, उसके दिल को एक पीट मिस की। उससे पहले कि वो कुछ कहता, वो भागती हुई वहां से निकल आए थे। एक तुम ही नहीं, तन्हा उल्फत में मेरी रसवा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, इन आंखों की मस्ती के। उसके पैरों के तार पर नोटों की बारिश होती। जब वो कमर लचका कर आगे को झुकती तो सारे सामने बैठे रईसों के दिल मुट्ठी में खींच लेते थे। रात अपने अरूज पर थी। वो अलमास बाई का कोठा भी, कारोबार भी। ये वो जगह है जहाँ पर दिन सोते और रातें जागती हैं। महफिल अपने अरूज पर थी और कमरे में लेटा वो वाहिद वजूद कांटों पर लूट रहा था। उंगलियां कानों में डाले वो सोने की कोशिश में हलकान थी, पर बेसुध। अलमास बेगम, आपकी बेटी हीरा है, हीरा। मलक दराज की आंखों में हैवानियत थी, जो कि अलमास बेगम के साथ खड़ी शगुना ने भी देख सकती थी, लेकिन वो लोग आदी थे। अरे मलक साहब, आपका नजरे करम है, वरना हम कहाँ? अलमास भाई ने लगावर से कहा था, और मलक दराज की आंखें शगुना पर थी। वो अभी भी रक्स खत्म करके आई थी। सब आंखों पर
मस्कारा लगाए सबज सुनहरे लिबास में वो पड़ी लग रहे थे। अलमास बेगम, आपकी इजाजत हो तो कल हम शगुना साहिबा को अपने करीब खाने पर दावत देना चाहेंगे। मलक तराज उसके हुस्न के आगे बेबस हो रहा था। वो 45-50 के पेंटे में था मगर दौलत कार की बांधी थे, सेहतमंद और खुश शक्ल नजर आता था। जी मलक साहब, असल में हमारे यहाँ और लड़कियां हैं जो बाहर जाती हैं, शगुना तो अभी बस घर ही महफिल करती है। किसी का अक्स जहन में आते ही उन्होंने इनकार की तोजीह की थी। शगुना सोने के लिए जा चुकी थी। वो दिन को सोकर रात को इस घर का पार उठाते थे। हमने भी तो समझते ना दिन को दावत दिया है। वो अलमास बेगम की बात सुनकर बोला, मैं चाहता हूँ कि कुछ खास तोइफ शगुना जी की नजर करो। जी मलक साहब, फिर दिन में वो मेरी मुलाजमत सोने के साथ आएगी। वो अब रजामंद थे। जी जी अलमास जी, जैसे अब कहें। उसकी बातचीत खुशी से चिड़ी थे और अलमास बेगम किसी और सोच में गुम थे। कल का लायला अम्बर उसे तरतीब देना। शगुना उनको वो सोने की चिड़िया थी जिसके बगैर वो कुछ नहीं थी। लेकिन एक और वजूद था इस घर में जिसने सुनकर तूफान ले आना था। वो जानती थी न जाने कल कितनी बड़ी तब्दीली लाने वाला था। कौन जानता था। क्या कयामत है तेरी आंखें, मैं कोई बात कहने आया था। गाड़ी में जस्टिस बाइबर का फुल आवाज में गाना चल रहा था। उफ, एक तो इस पाकिस्तान में ट्रैफिक के बहुत ही मसाइल हैं। जाविया ने कोफर से कहा, मेरे भाई सब्र करो सब्र। हैदर उसका बेस्ट फ्रेंड मुस्कुरा कर बोला। तब उसकी नजर बाहर पड़ी। वो कोई बुरा आदमी था जो कि शायद कुछ बेच रहा था, लेकिन उसकी तवज्जो उस पर नहीं, साथ खड़े वजूद पर थी। उसने आंखों से चश्मा उतारा। वो उस बुरे के साथ खड़ी थी और कमाल ये कि हंस भी रहे थे। कोई हंसता हुआ इतना खूबसूरत भी लगता है क्या। जाविया की नजरें गोया जम गए थे। अब वो इस बूढ़े को सहारा देकर आगे आ रही थी। ऐसा लगता था कि बहुत ही अच्छे से जानती हो उसे। अपने से तो बुरा ही अच्छा है यार, वो बड़बड़ाया और कार का दरवाजा खोला। जाविया, गाड़ी चला लो यार, वो कितना देखोगे इस लड़की को। हैदर उसकी आदत से बेजार था। तू चल, मैं आ रहा हूँ। वो बाहर निकल गया। क्या क्या मतलब है। उससे पहले कि वो कुछ कहता, जाविया अफंदी मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। गरूर परवान गरूर परवाना अना का मालिक कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। हाय। वो उसके करीब जाकर आहिस्ता से बोला। ग्लासेस उतारी थी। जिनिया हैरान देख रही थी कि ये जिन कहाँ से टपक पड़ा। लगता है आपने कोई हैंडसम लड़का नहीं देखा, पहले उसने असली शरारत से कहा। जिनिया का होश आया था। उफ, हैंडसम और लड़का, तोबा, अच्छे हाथ से मर्द लगते हैं। उसने जवाब देकर कदम आगे बढ़ा दिया। चलें, ये बता दे, अच्छा सा लगता हूँ या मर्द। उनके साथ चल रहा था। मुस्कुराकर बोला, आप मेरा पीछा कर रही हैं। वो ठहर गई थी। नहीं मेरी तोबा, मैं अच्छा सा शरीफ आदमी हूँ। बीबी खुदा का खौफ करो। जाविया को पता नहीं उसे जिद करने में कितना मजा आ रहा था। अच्छा हासा उसने जोर दिया। देखिए प्लीज, मेरे पीछे मत आइए आप। मुझे आप जैसे लोगों से बात करने का शौक नहीं है। सिनिया को रह रहकर उसकी हरकत चाह जा रही थी। आप एक बार आराम से मेरी बात सुन सकती हैं क्या। वो उसके सामने आकर संजीदगी से बोला। व्हाइट शर्ट के बाजू कोहनी तक मोड़े, कीमती रिस्ट वॉच पहने, वो शक्ल से आवारा नजर नहीं आता था। भले शक्लें भी कभी सच बोलती हैं। जियन ने सर झटका। लेकिन मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुनी। वो बस थे। देखिए, हम इत्तेफाक से मिल गए तो एक बार बात सुनने में क्या हर्ज है। जाविया का पारा चढ़ा था। इत्तेफाक से उसने आईब्रोज का गहरी काली आंखें एक पल के लिए उसकी आंखों से टकराकर झुक गए थे। वो लान के ग्रीन कुर्ते के साथ ही ग्रीन ही कैपरी में मलबूस थे। गुलाबी दुपट्टा सिलेके के साथ सैपा जमाए वो किसी अच्छे खानदान के लगते थे। चले, इत्तेफाक है ये तो। अब ये इत्तेफाक हुआ तो मैं आपकी बात भी सुन लूंगी। उसे मजे से कहकर रिक्शा रोका और ये जा और वो जा। जाविया साहब पर हाथ फेंक कर रह गए थे। तुम्हें जब कभी मिले फुर्सतें मेरे दिल से बोझ उतार दो। मैं कई दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। अलमास भाई के कोठे पर हलचल का समा था। अम्मा, आप इसको नहीं जानती, वो हंगामा खड़ा कर देगी। आप मल्लक साहब को इनकार कहलवा दे। शगुना सुरह लब कुचलते हुए बोलती, अरे ऐसे इनकार कर दो, कितने एहसान है उसके हम पर। तुम्हें मालूम है ना, वो भी परेशान थी पर जाहिर नहीं कर रहे थे। बीबी जी, मलक साहब की गाड़ी आ गई है। देखो इतनी बड़ी गाड़ी भेजी है मलक साहब ने। सोहनी पाकर आई थी, कुछ ज्यादा ही मुतासर लगे थे। शगो, तुम ऐसे करो, उसके आने से पहले निकल जाओ बेटिया। मलक ने कहा है कि शाम से पहले भिजवा देगा वापस, और सोहनी भी साथ होगी तेरे। वो जानती थी कि उसे क्या समझा रही है वह। शगुना तैयार होकर आई तो वो बरामदे में पड़े हुए गाउन तकिए पर सरा के किसी सोच में गुम थे। शगुना का दिल धक से रह गया। इस बार जीनिया की नजर उस पर पड़ी। अपो,
आप कहाँ जा रही है? वो भागकर बहन के करीब आए। सुरह और सुनहरी फ्रॉक में मलबूस सलीके के साथ किए गए मेकअप, सतून नाक में लौंग और सबस आंखें, शगुना इल्मास किसी कदर हसीन थी। लोग सोचते थे अम्मा कहाँ है? जिनिया थक कर बोले, अम्मा को छोड़े, मुझे जवाब दें, कहाँ जा रही हैं? और ये स्लीवलेस ड्रेस और ये सब क्या है? वो रोने को थी किसी अनजाने खौफ से। उसे अपनी ये शहजादियों जैसी बहन बहुत ही प्यारी थी, बहुत। और शुगुना की भी उसमें जान थी। ऐसा कुछ नहीं गुड़िया जैसा तुम सोच रही हो। शुगुना ने उसका हाथ थामा। तभी अलमास बाई भी आ गई और जीना को देखकर ठटक गए। वो उम्मन देर से आती थी एकेडमी पढ़ाकर, लेकिन आज जल्दी आ गए और वो जानती थी अब क्या तूफान खड़ा होने वाला है। वो मलक साहब का ड्राइवर कब से इंतजार कर रहा है जी, जल्दी आए। सोनी बोलती हुई आई थी, कौन मलक? कैसा ड्राइवर? हाँ, वो हुनवार नजर से पलटी। अब कहीं नहीं जा रही हैं आप? चाहे मुझे मर जाना भी पड़े। जीना को एहसास हुआ कि कुछ गलत होने पर वो डट गई है। उस कोटे में पैदा होना हमारी किस्मत थी अम्मी, पर हमें कोटे वाली बनाना आपकी चॉइस थी। आपने देखा है कभी इज्जतदार घरानों को वहां पर मुर्दा गोश्त को भी डांप कर लेकर जाती हैं घर से बाहर, ताकि किसी गंदे जानवर की गंदी नजर न पड़े। और आप इसने त्याग करी शगुना की तरफ इशारा किया। साथ ही आंसू में लड़कर जाने कहाँ जा रहे थे। आप ऐसे लिबास पहनाती हैं आपको को, ऐसे? वो चिल्लाई और शगुना बस खामोश बुत बनी खड़ी थी बेबस। मलक रियाज की गाड़ी हाली गई थी और अलमास बेगम का दिल होल रहा था कुछ बुरा होने के हाउ से। उसने रात की महफिल भी मुलतवी कर दी थी। वैसे भी शगुना का मूड भी नहीं था। जीनिया एक दो बार शगुना के कमरे में गई थी, लेकिन उसे दरवाजा नहीं खोला। जो होगा देखा जाएगा का असूल अपनाते हुए सब भी खामोश थे। जावियार हैदर के साथ बैठा और खामोश था। पड़ी हुई शेफ और मूड अजीब नजर आता। तुम्हें मोहब्बत हो गई है मेरी जान? हैदर ने आराम से कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए सारा माजा सुनने के बाद कहा, बकवास ना करो, ऐसी बात नहीं है। मैं अमेरिका जैसे मुल्क में 5 साल गुजार कर आया हूँ और 28 साल का मेच्योर बंदा हूँ। नहीं, बल्कि अच्छा खासा मर्द। उसे किसी की बात याद आई तो लब मुस्कुरा दिए थे। तो किसने कहा है कि 28 साल के मेच्योर बंदे को प्यार नहीं हो सकता? हैदर इस तरह की बहस करा था जैसे अभी हाल में ही मोहब्बत पर PhD मुकम्मल करके आया हो। नहीं, बस ये कशिश है वक्ती, क्योंकि उसने मुझे जिटलाया। शायद पहली बार किसी लड़की ने जावियान को सच्चाई से कहा था। चल भाई, फिर ऐसा करो, तू इंतजार कर। हैदर ने सोफे से टेक लगाते हुए कहा, आंटी से मेरी बात हुई थी, वो तेरे लिए लड़की तलाश कर रही है। बस शादी हो जाए फिर सब सेट है। उसने आंख दबाई। बक बक ना कर, कोई शादी नहीं हो रही। जाविया को उस पर गुस्सा आया। उसने आंखें मूंद के पीछे की तरफ टेक लगाई और दिमाग में अभी भी उस नक चढ़ी का ख्याल था। उसने सर झटका। तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद कितने चुपचाप से लगते हैं शजरे शाम के बाद? कितने चुपचाप लगते हैं शजर शाम के बाद। और ये जाविया अफंदी और जीनिया गुल की तीसरी मुलाकात थी। हुआ कुछ ये कि मामा ने किसी फंक्शन पर जाना था और ड्राइवर छुट्टी पर था। बस फिर जाविया की शामत है। शाम 6-7 का वक्त था जहाँ पर मामा को उसने ड्रॉप किया। यह इलाका बहुत ही रश वाला नहीं था, लेकिन खूबसूरत था। कराची जैसे शहर में वैसे ही शाम का मौसम सुहाना हुआ करता है। वह आराम से ड्राइविंग कर रहा था जब वो नजर आई। उसने फौरन गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। उसका जूता टूट गया था शायद, और वो उसके हाथ में लेकर एक सर पर लॉन्ग स्ट्रिप वाले बैग उठाए हुए ऐसे आराम से चल रही थी जैसे कोई फूलों की सेज हो गया। पहले मुझे शक था, पर अब मुझे यकीन हो गया कि आप जरा खिसकी हुई हैं। उसके साथ ही चलते हुए बोला। जीनिया ने पलट कर देखा पर बोली कुछ नहीं। जाविया को हैत का झटका लगा। मोहतरमा, ठीक तो है ना? अब यहाँ जुबान मुबारक गिरवी रख दी है। काश रख सकती। पता नहीं क्या था उसके लहजे में कि जाविया के दिल को धक्का लगा था। सुनो, उसके सामने आ खड़ा हुआ। नाम क्या है आपका? उसे पता था अब तो शेरनी जरूर जागेगी। जीनिया। जीनिया गुल। वो आराम से कहकर बढ़ गई थी और जाविया को कुछ गलत होने का एकदम एहसास हुआ था। प्लीज रुक जाए। वह मिन्नत अमेज लहजे में बोला। अगर मैं आपको हाथ पकड़ कर रोका तो आपने मुझे अच्छे हाथ से शरीफ आदमी पर इल्जाम लगा देना। वह रुकी थी। उससे हैरत हुई थी इतनी फरमा बरदारी, लेकिन अगले पल वो उसके पाँव में झुकी हुई थी। जाविया ने फौरन देखा था उसे शायद कोई कांच चुभ गया था और खून भी बल बल बह रहा था। उफ लड़की, क्या चीज हो तुम? उसके पाँव के पास झुककर बैठ गया था। इधर बैठो। उसने करीब पड़े हुए बेंच की तरफ इशारा किया। खून काफी ज्यादा निकल रहा था। मैं खुद देख लूंगी। उसके पाँव से कांच निकाला था। वो झुकी। यार, माना कि मैं लड़का बुरा हूँ मगर इंसान बहुत अच्छा हूँ। ये क्या बात हुई? जीनिया ने सोचना चाहा, मगर पैर की तकलीफ अब ज्यादा हो रही। 2 आंसू टपके थे और पाँव से कांच निकालते जाविया के हाथ पार गिरे। वो ठटक गया था। कांच निकल गया है, अब दर्द नहीं होगा। वह नरमी से बोला। कांच का भी भला दर्द होता है? वह अजीब हंसी हंसी थी। जाविया को आज उसके दिमागी हाल पर शक हो रहा था।
तभी जीना ने बैग से सेल फोन की आवाज़ आई। उसने सेल निकाल कर कान से लगाया। जी अप्पो, बस मैं आ रही हूँ। जी, फिर बताती हूँ आके आगे से। शायद लेट होने की वजह पूछी गई थी। उसने सेल बेंच पर रखा और पंपा से टिश्यू के साथ ही होंठ साफ किया। जाविया ने देखा, उसकी आंखें लाल हो रही थी। आपको बहुत ही दर्द हो रहा है। आई नो, आज मैं आपको घर में छोड़ देता हूँ। नहीं जाविया साहब, मैं खुद चले जाऊंगी। आपकी मदद का शुक्रिया। जाविया को लगा कि वो नम सी थी। मगर आपका दर्द? वो फौरन बोला था। जीनिया ने मुस्कुराकर देखा। दर्द तो बहुत मिलते हैं जिंदगी में, हर बार तो किसी के साथ नहीं बैठ सकती ना। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि जाविया ने सोचा शायद उसी को आंखों का शौक कहते हैं। वो लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ गई थी। पीछे कर हुए जाविया रफंदी का दिल एक कोना हाली लगा था। उसने मान लिया था कि मोहब्बत जैसी बला उसके पीछे लग गई है। इसी पल उसकी नजर बेंच पर पड़ी और वो अपना सेल भूल गई थी। जाविया ने देखा, वो आंखों से ओझल हो चुके थे। मलक दराज की नाराजगी अपना रंग दिखा रही थी। उसने अलमास भाई को फोन करके कहा था कि शगुना को एक बार बेच दें। किस्मत ज़रफ़ी ये कि जीनिया भी साथ बैठी थी। उसने माँ से फ़ोन लेकर मलक को वो सुनाई कि अलमास के साथ ही शगुना का दिल भी लचर गया था। ये फ़र्क होता है हलाल कमाई का। अगर इज्जत से कमाते हो तो आज मलक दराजा से बगैरतू से ना डर रहे होते। यूँ शगुना को कभी कभार उसकी बातें सच लगती थी। हलाल? ओ बीबी, तुम तो कमा रही हो ना हलाल का इन ट्यूशनों से, तो क्या मिला तुझे? कोई आया है क्या बहाने? जाइयो करके सर ना खायो, हमारा आई बड़ी हलाल। अलमास बेगम की बातों ने उसका हलक करवा कर दिया था। अम्मा, जब मैं हबाब में पढ़ती थी ना, भूख के डर से माँ ने बच्चों को मार दिया। खुदकुशी का तो मेरा दिल होश होता था कि मुझे रश खाता था, इज्जत से मर तो गए ना, मगर हम रोज मरते हैं। ये बाहर के लोग हमें माल समझते हैं, माल, और किन नजरों से देखते हैं तुम्हें नहीं पता। आंसू उसकी आंखों से कतार दर कतार गिर रहे थे। अच्छा बस कर जीनिया, शगुना से साथ लगाकर खुद भी रो पड़ती। उसे कभी ये काम इतना बुरा नहीं लगा था, मगर जीनिया की बातें अब उसे काटती थी। समीर मलामत करता था। जाविया, कहाँ जा रही हो बेटा? वो सुबह सुबह कम भी नाश्ता टेबल पर आता था। कहीं नहीं माम, बस थोड़ा काम है। माम ने गौर से उसको देखे बगैर नाश्ता करते अफंदी साहब को और दोनों मुस्कुरा देते। क्या है यार माम डैड, क्या है यार माम डैड? जाविया ने चीखा कहा था। तभी उसके सेल की बेल बजी। हाँ शायरी बता, उसने उठते हुए कहा। उसे शायरी से उसकी यूनिट और जीना की क्लास की मालूमात की थी। गाड़ी की चाबी उठाते हुए जाविया ने अपना अक्स देखा था। नक्शा से त्याग व निखरा हुआ लग रहा था। पहले इत्तफाकिया मुलाकात होती थी, मगर आज वो खुद उसे मिलने जा रहा था, यह जानते हुए कि उसके लिए क्या बन चुकी है। वो उसकी यूनिवर्सिटी पहुंचकर जीनिया को ढूंढने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी थी। वो मास्टर फाइनल ईयर का स्टूडेंट थी। आपको मुझे देखकर हैरत नहीं हुई? उसके सामने बैठा था कैंटीन में। नहीं, मुझे पता था आप आएंगे, उसने सुकून से कहा। हाँ, क्या मतलब? वो चौंका। तो क्या उसे भी उसके दिल का हाल मालूम था? उफ, आप शक्ल से इतने पागल नहीं लगते। जाहिर सी बात है, मेरा सेल आपके पास था तो देने तो आते ना। ओह, तो आपको इतना यकीन हो गया मुझ पर? आपके बाद उसकी आंखों में भी सवाल था। सीने की पलकें झुकी थी। उफ, उसने सोचा। और जाविया ने बहुत ही दिलचस्पी से उसे देखा था। अब जाहिर बात है, आप जैसा ब्रांडेड बंदा आम सा मेरा फोन चोरी करने से तो रहा, आपके उसका इत्मीनान बहा था। मैंने कब कहा कि सेल फोन मैंने रख लेता? मैंने तो ये कहा कि आपको इतना यकीन था कि सेल उठाया मैंने होगा। वह पूरी तवज्जो से उसे देख रहा था। उसकी आंखें लो देती थी। सीने को हथेलियां बिकती हुई महसूस हुई। उफ, आप, मैं जा रही हूँ। वो जाने लगी थी जब जाविया ने उसका हाथ पकड़ा था। उफ, अगले ही पल छोड़ दिया। बैठो अभी इधर। नहीं, मैं जा रही हूँ। वो बैठी नहीं थी, मगर आगे भी नहीं बढ़े। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? आपसे तुम पर आने में एक पल लगा था उसे, मगर इस पल में हजारों पल क्या थे उनके कहवे जवाब। मैं जिद्दी नहीं, आप बहुत ही फजूल हो, उसने चिड़का कहा। जाविया का कहका जोरदार था। कैंटीन में बैठे हुए उन्हें पलट कर देखा था। मैं जा रही हूँ बस। वो मुड़ गए थे। वो भाग उसके करीब आया। अच्छा सुनो, ये सैर तो लेते जाओ जिसका इतना इंतजार था। वो भी जाविया अफंदी था। मैंने मोहर लगा दिया, आप बहुत ही फजूल आदमी हो। उसने फोन चिपटा था और क्लास की तरफ भाग गई। जाविया को पता था उनके दरमियान कोई अहद नहीं हुआ, मगर वो जल्द मिलेंगे। जाविया अफंदी बदल रहा था और वो दिल से खुश था इस बदलाव पर। तुम्हें देखा और बस तुम्हें देखा, उसके बाद किसी चेहरे की आरजू ना रहे। अच्छा, तो आपने मान लिया जाविया साहब कि आप मरीज से मोहब्बत मान चुके हैं। वो ऑफिस में था, डैड का बिजनेस ज्वाइन किए हुए उसे कुछ दिन हुए थे। अमेरिका से डिग्री लेकर आने का फायदा वो अपनी कंपनी को देना चाहता था। हाँ, हो गई है मोहब्बत, उसने सुकून से कहा। उसे भी पता है? मतलब भाभी को? हैदर ने दांत निकाले। नहीं, उसे नहीं बताया, पर मेरा दिल कहता है कि वो भी उसमें शरीक है। नहीं भी तो होने वाली है।
जाविया का लहजा पुरस्कून था। आज उसने ऑफिस में जानबूझ कर देर कर दी थी। वो जिस रास्ते पर उसको मिली थी उस पर गाड़ी एक सैपा लगाए उसका इंतजार कर रहा था। उसे उसकी रूटीन नहीं मालूम थी, मगर बस एक यकीन था और थोड़ी देर में वो उसे दिखाई दी थे। वो वैन से उतर रही थी, सफेद शलवार कमीज के साथ ही नीला दुपट्टा लिए हुए, नाक को लांग चमक रही थी। बालों की कुछ लटे चेहरे को तौफ कर रही थी जिन्हें वो हटा थे। जाविया ने इसका रूप आंखों में जज्ब किया था। सुनिए मोहतरमा, आपने यहाँ पर एक लड़की को देखा है क्या? वो बहुत ही जोर से बोलती है। थोड़ी उसने इशारा किया जैसे कह रहा हो कि घूमी हुई है। मैं असल में उसका इंतजार कर रहा हूँ, उसके साथ चल रहा था हमेशा की तरह। क्या आप मुझे पागल कह रहे हैं? वो पूरा गुमी थी। अच्छा, आपको यकीन है कि मैं आपका ही इंतजार कर रहा था? उसने शरारत से कहा। आप हमेशा से बुरा हूं, उसने जुमला मुकम्मल किया। थोड़ी देर बात हो सकती है क्या? उस बार वो संजीदा था। जी बोले। कहीं आराम से बैठकर उसने पूछा। थोड़ी देर में वो उसी बेंच पर मौजूद थे। अगर मैं तुमसे कोई बहुत ही पर्सनल बात कहूँ तो सुनोगी? वो आज से बोला। जिनिया गुल का दिल एक पल के लिए रुक कर चला था। वो कैसी इस राह पर चला सकती थी जिसकी मंजिल उसका दिल दहला नहीं? बिल्कुल भी नहीं, उसने सर झटका। क्या हुआ जीनिया? उसने उसका आधा नाम पुकारा था जज्बे के साथ। जीनिया को कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से हुआ। नहीं, मैं कोई बात नहीं सुननी, और आंदा प्लीज मेरे रास्ते में मत आइएगा। जाविया उसके पैर पर बदलते मोड़ पर शशो पंच में था। यार क्या हो गया है? एकदम उसने उसके चेहरे पर पड़े हुए बालों को छुआ था और वो करंट खाकर उठे। दूर हो मुझसे, उसका रंग हल्दी की तरह हो रहा था। क्या हुआ है जिनिया? प्लीज यार बी रिलैक्स। वो हैरान था और जिनिया वो भागती भी उससे दूर हुई थी। उसकी नजर से ओझल होने तक जाविया ने उसको देखा था। वो थक कर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो अगली शाम भी उसकी रास्तों पर गया था, लेकिन वो नहीं गुजरी थी। उसे अफसोस हुआ, काश उसके घर का ड्रेस ही मालूम होता। वह उदास था, घर लौट गया था। वो उससे मुलाकातें उंगलियों पर गिन सकता था, मगर मुख्तसर से अरसे में वो दिल के बहुत ही करीब लगने लगे थे। जीनिया अपने कमरे में खामोश लेटी थी। आज उसे घर में होने वाली किसी सरगर्मी से कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। शगुना और अम्मा ने उसे एक दो बार बुलाया भी, मगर वो कमरे में ही पड़ी रहे। क्या है मेरे पास इसको देने को? है ही क्या? जिल्लत, रसवाई, दर्द? तो इससे बेहतर है ना जो मैं आप कर रही हूँ। उसे मेरे पास ना रसाई और दुखों के सिवा कुछ नहीं है। वो एक साबियार अफंदी है जो आंखों में मोहब्बत का समंदर लिए फिरते हैं। उसकी मायूस शक्ल जहन में आते तो दिल बुझ गया था। तभी बाहर से आवाज आई। वो भाग कर गई थी। कुछ लोग थे जो कि घर का सारा सामान उठाकर फेंक रहे थे। क्या बदतमीजी है ये? उसने जाकर दिख के देखकर उनको रोका था। ये तो कुछ नहीं है मैडम, अभी जो होगा ना वो आप देखेंगी। वो लोग रात धमकाकर चले गए थे। अम्मा, ये मलक दराज का काम है, आपको नहीं पता? चले पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं। वो रूहानी हो गई थी। इस सब में कहीं ना कहीं उसका भी हाथ था। वो जानती थी। क्या रिपोर्ट करवाएंगे बता तो? अलमास शदीद नाराज थी उससे। वो चुप कर गई। वो उसकी यूनिवर्सिटी में 40 मिनट से उसका वेट करता। जब वो उसे आती हुई नजर आई वो सीधी उसकी तरफ आई थी। आप मेरा तमाशा बनाना चाहती हैं क्या? वो जिद होकर बोली। यार जीनिया प्लीज एक बार आराम से मेरी बात सुन लो प्लीज। वो मिन्नत अमेज लहजा था जो कि जाबिया अफंदी पर नहीं जचता था। वो बैठ गई थी पर जरा फासले पर। मैं बहुत ही मोहब्बत करने लगा तुमसे, इतनी कि तुम मुझे हर जगह महसूस होती हो। तुम्हारी आंखें? वो बेबस हुआ था। देखिए जाबिया साहब, ये मोहब्बत कुछ नहीं होती। जब हालात का रूह बदलता है ना तो मोहब्बत किसी कोने से भागती है, पता तक नहीं चलता। वो बहुत ही तलह थी। तुम मुझे एक बार आजमा कर तो देख लो। तुम्हारा फैमिली इशू है जो भी है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो उसे आज मना लेना चाहता था। वो उसकी मोहब्बत ही उसे बहुत ही अजीज हो गए थे। अगर आप वाकई मेरी इज्जत करते हैं तो मेरे रास्ते में नहीं आएंगे। अब कोई इतना संग दिल भी हो सकता है क्या? जाबिया ने सोचा था। वो उठकर जा चुके थे। मलक दराज की धमकियों के बावजूद भी अलमास बेगम ने बहुत बड़ी महफिल का इंतजाम किया था। हफ्ता पहले से तैयारियां शुरू थी। एक जिनिया थी जो दिलो दिमाग की जाम में न डाल थी, और शगुना जो कि बेसुनी बेचैनी में मुतला थी। एक जाबिर अफंदी था जो दिल का रौब पाले बैठा था। दिल से जंग भी भला आसान हुआ कर दिया कभी? वो अपने कमरे में पड़ी हुई थी जब शगुना उसके पास आकर बैठ गई। क्या हुआ है गुड़िया, इतना परेशान क्यों हुआ? बहू बहन को समझती थी। और जिनिया वो फूट फूट कर रो दी। कितना करब था उसके लहजे में। शगुना का दिल फट रहा था। फिर वो एक एक बात उसे बताती चलेगी। सारी बात सुनने के बाद शगुना उठी, अपने कमरे से लाकर ढेरों कागज उसके सामने फैला दिया। ये क्या है आप? जिनिया ने एक कागज उठाते हुए कहा। पढ़ो इनको। उसने शगुना के लहजे में अजियत थे। वो पागलों की तरह एक एक कागज उठाकर पढ़ती। वह मोहब्बत नामे थे शगुना के नाम के किसी वली दाद की तरफ से।
اس میں محبت کی قسمیں تھی، وعدے تھے اور ہر ہاتھ میں شگنا کو اپنانے کی اس کی اصلیت کے ساتھ حوائج تھے۔ شگنا نے شاید اسے ٹھکرا دیا تھا۔ آری ہاتھ میں بس 2 لائنز تھی، میں جا رہا ہوں مگر یاد رکھنا اپنی ساری خوشیاں تم پر وار کر۔ ولی داد یہ کیا تھا آپ؟ وہ حیران تھے۔ وہ تو سب جانتا تھا نا، آپ کو اپنانے کی خواہش کرتا، اور آپ نے یہ کیا کر دیا؟ زینیا کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس کی جھنجھوڑ دیتے۔ میں نے وہی کیا زینیا جو تم آج کر رہی ہو، فرق بس اتنا ہے کہ مجھ پر ذمہ داریاں تھی، اماں کا خوف تھا، اس کی آنکھوں میں کرچیاں تھے۔ آج میں پچھتاتی ہوں، کل کو میری جگہ تم نہ ہو، اس لیے سمجھا رہی ہوں، اس سے بات کرو، سب بتا دو، پھر اس کی محبت کا فیصلہ کرنا، پاگل پن مت دکھاؤ۔ لیکن میں کیا بات کروں اسے؟ زینیا کی آنکھوں میں درد تھا۔ چلو تم مجھے ملوانا، کل کی محفل ہو جائے، اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ یہ کام بند کر دوں گی، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں میں۔ زینیا بھاگ کر اس کے گلے لگے تھے۔ وہ ایک نئے دن کا آغاز تھا۔ الماس بھائی کے کوٹھے پر تیاریاں عروج پر تھی۔ آج بہت بڑی محفل کا انتظام تھا، ایسی محفل جو پورے سال یاد رکھی جاتی تھی۔ زینیا کا دل سکون میں ہو کر بھی بے چین تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ اس کو جا کر سب بتا دے گی اور پھر ابو سے بھی ملوا دے گی۔ زاویہ کمرے میں لیٹا ہوا تھا جب ملازم نے اسے حیدر کے آنے کی اطلاع دی تھی اور اسے اوپر ہی بھیج دیا تھا۔ اس نے سستی سے کہتے ہوئے تکیہ منہ پر رکھ دیا تھا۔ اوئے مجنو، بس کر دے، اب کیا روک پا لیا ہے یار؟ حیدر اس کا بہت ہی اچھا دوست تھا، گھر میں اکلوتا ہونے کی وجہ سے اس نے زاویہ کے بہت ہی قریب تھا۔ آج تجھے کہیں پر لے کر جانا ہے؟ اس نے آنکھ نبھائی۔ کہاں لے کر جانا ہے؟ زاویہ کے لہجے میں بیزاری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یار بس لے کر جانا ہے نا، تو لے جانا اور اٹھ میرے ساتھ چل، ابھی پہلے کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں، پھر میرے گھر سے ہی جائیں گے ادھر۔ زاویہ کا بالکل بھی دل نہیں تھا کہیں جانے کا، مگر وہ حیدر ہی کیا جو بات مان جائے، وہ اسے لے کر ہی اٹھا تھا۔ زینیا کافی دیر سے اس کا نمبر ملا رہی تھی جو کہ اس نے خود ریسیو کیا تھا جب سیل بھول آئی تھی۔ ادھر کمرے میں زاویہ کا فون بج بج کر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ حیدر کے ساتھ جاتے ہوئے سیل روم میں ہی بھول گیا تھا۔ جو خبر ہوتی کہ وہ کال کرے گی تو سر کے بعد چل کر سیل لے جاتا۔ شام کا وقت تھا، پورے گھر میں لائٹنگ ہو چکی تھی۔ زینیا کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ اسی راستے پر نکل آئی تھی جہاں پر وہ اس کا انتظار کیا کرتا تھا۔ ادھر زاویہ حیدر کے ساتھ بزی تھا اور زینیا مایوس ہو کر لوٹ آئی تھی، نہ جانے قسمت کیا کھیل کھیلنے والی تھے۔ یار یہ کہاں آئی ہو تم مجھے لے کر؟ زاویہ جی ہاں، زاویہ افندی کو قسمت نے الماس بھائی کے کوٹھے پر لا کر کھڑا کیا تھا، وہ بھی گاہک بنا کر، حسن کا گاہک۔ آم کے پیڑ پر بیٹھے پرندو نے بھی التجا کی تھی کہ زاویہ افندی کے قدم رک جائے یا زینیا گل مر جائے، ورنہ جو وقت نے بدلنا تھا وہ لڑکی روز جی کر مرتی۔ میرا دم گھٹ رہا ہے یار، میں جا رہا ہوں۔ وہ کھڑا ہوا تھا۔ ارے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بیٹھیے نا پلیز۔ الماس بھائی کو خبر تھی کہ وہ کوئی رئیس ہے، اس لیے وہ لہجہ بھی بدلا تھا، ساتھ ہی شگنا بھی اس لڑکے کی بیزاری محسوس کرتی۔ اسی پل زاویہ افندی کی نظریں شگنا گل پر پڑی تھی اور وہ ٹھٹک گیا تھا۔ وہ حسین تھی بلا شبہ، مگر اس کے ٹھٹکنے کی وجہ حسن نہیں، کسی سے بہت زیادہ مشابہت تھی۔ شگنا نے بھی اس کا ٹھٹکنا محسوس کیا تھا۔ محفل شروع ہو چکی تھی اور زاویہ کو رہ رہ کا غصہ آ رہا تھا حیدر پر۔ شگنا کسی گانے پر تال لے رہی تھی، اس کا پاؤں مڑا اور وہ گر پڑی۔ ساری محفل میں ہلچل مچ اٹھی تھی۔ شگنا کے گرنے کی خبر کمرے میں لیٹی ہوئی سونی نے اس تک پہنچائی جب وہ بام لینے اوپر آئے تھے۔ زینیا کم اس محفل والی جگہ پر جاتی تھی، مگر اس کی بہن کی بات تھی، وہ باہر بھاگی تھی اور وقت نے اداسی سے آنکھیں موت کا گزرنا بہتر سمجھا تھا۔ کیا ہوا ہے اوپر؟ وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی اور گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس گھریلو لیا، لمبے بال کمر پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ جھک کر بہن کے پاؤں پر پام لگاتی اور ایک زاویہ افندی تھا، اور وہ لڑکا اس پال دیکھے تو لٹھے کی مانند سفید نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد کا سمندر بول رہا تھا۔ اسے لگا تھا وہ گرے گا اور وہ مر جائے گا۔ اس نے ساتھ بیٹھے ہوئے حیدر کا سہارا لیا تھا اور اسی پل حیدر کی اس کے چہرے پر نظر پڑی۔ یا خدا، وہ مردہ لگ رہا تھا۔ حیدر کو بات سمجھ میں ایک پل لگا تھا اور زینیا کا چہرہ پہلے جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ اس نے بے ساتا ہوئے آنکھیں میچی تھی۔ ارے یہ چھوٹی لڑکی تو الماس بھائی نے چھپا کر رکھی ہے، کیا کمال معصوم حسن ہے۔ ساتھ بیٹھا کوئی ڈرال ٹپکار تھا اور یہی پل تھا جب زاویہ افندی کو ہوش آیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی ذلیل انسان، اس نے چلا کر گریباں پکڑا تھا اس کا۔ یہ وہ وقت تھا جب زینیا کی نگاہ اس پر پڑی، جسم کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اور آسمان سر پر گرنے کی سمجھ اسے اس پال آئی تھی۔ وہ بھاگی تھی بے ساتا اوپر کی طرف اور پیچھے زاویہ افندی۔ وہ ٹیرس پر ننگے پیر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ زینیا گل تھی جو چھوٹی باتوں پر رو کر دل ہلکا کر لیتی تھی، مگر آج وہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔
اس پر کسی پتھر کا گمان ہوتا تھا، اس کا دوپٹہ کہاں گرا تھا اسے معلوم نہیں تھا، اور اس کے بہت ہی نزدیک گھٹنوں کے بال بیٹھا وہ اچھا خاصا مضبوط مرد سسکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ وہ زاویہ افندی کسی ہارے ہوئے شہزادے کی طرح نظر آتا تھا۔ مجھے لگا تم سب جیسے نہیں ہو، مجھے لگا تم مردہ لوگوں میں سے ایک زندہ انسان ہو، میری چھوٹی سی چوٹ پر پریشان ہونے والے ایک اچھے انسان ہو۔ وہ گویا ٹرانس میں بول رہی تھی، اور تم بھی گاہ بن کر آگے میری بہن کے حسن کے۔ اس بار دو آنسو پلکیں توڑ کر گرے تھے، اور پھر وہ رات کے اندھیرے میں بیٹھے وہ دونوں سسکتے ہوئے وجود قابل رحم نظر آتے تھے۔ میں نے سوچا تھا میں تم کا سب بتا دوں گی، میں تمہارے راستے پر گئی، تمہیں کال سی، مگر اس نے لال آنکھوں سے اسے دیکھا، تم نے مجھے میرے گھر میں ہی مل گئے، کاش میں مار ہی جاتی۔ زینیا سسٹر کا کہہ تھی، اور زاویہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر آپ کی بار لب اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اماں، ہم اس کی خوشیوں کو واقعی کھا گئی ہیں۔ حیدر نیچے شگونا اور الماس کو سب بتا چکا تھا۔ وہ تینوں خاموش ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ زینیا، میں حیدر مجھے لے کر آ گیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ کچھ، مجھے اب سمجھ آئی تمہاری گریس کی۔ زاویہ اذیت سے بولا، آ گئی ہے نا سمجھ، تو جاؤ اب تو نہیں آؤ گے نا میرے پیچھے؟ میں ہوں ایک بائی، وہ چلا کر بول رہی، تبھی نیچے سے ہلچل کی آواز آئی اور پھر گولی چلنے کی۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے نیچے آئے۔ شگونا خون میں لت پڑی تھی، اور ملک ریاض کے آدمی اسے لے کر جانا چاہتے تھے، مگر اس نے مزاحمت کی تو گولی مار کر بھاگ گئے۔ زاویہ نے فوراً سے اٹھایا تھا اور ششب پانی میں مطلع حیدر کو گالی نکالنے کا کہا۔ زینیا گاڑی میں بیٹھی بہن کا سر گود میں رکھے بس روئے جا رہی تھی، اس کے ساتھ ہی زاویہ بھی تھا۔ حیدر گاڑی چلا رہا تھا۔ حیدر، تم گاڑی چاچو کے ہاسپٹل لے کر چلو، میں ان کو کال کر دیا، وہ اچھے سرجن ہیں، باقی ہاسپٹل والے تو پولیس کے چکر میں پڑے رہیں گے۔ زاویہ نے اسے کہا، اور زینیا نے شکر گزار نظر سے اسے دیکھا تھا، آنکھیں رو رو کر سو چکی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے زاویہ دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ اس نے بے ساتھ زینیا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا، اور زینیا خاموش رہی تھی۔ کیا غضب ہو کہ تم لوٹ آؤ اور ہم تیری جات میں مر چکے ہوں۔ شگونا کا آپریشن ہو چکا تھا، ڈاکٹر نے اس کے لیے بھی اگلے 12 گھنٹے خطرناک قرار دیے تھے۔ الماس اور زینیا دعائیں کرتی۔ الماس کو بعد میں حیدر لے آیا تھا۔ حیدر، مجھے چاچو نے بلایا ہے، میں ان کے پاس جا رہا ہوں، تم نے بہت ہی مدد کیا، آپ گھر چلے جاؤ۔ زاویہ نے اسے کہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ چاچو کے پاس موجود تھا۔ کہاں، کیسے ہوا یہ سب، اس سے پوچھ رہے تھے۔ وہ 34-35 سال کے بہت ہی ہینڈسم انسان تھے، اور کچھ سال پہلے لندن سے سرجن بن کر آئے تھے۔ وہ اس کے بہت ہی اچھے دوست تھے، وہ انہیں سب بتاتا گیا تھا۔ انہوں نے ساری بات سن کر سکون سے آنکھیں موندے تھے، بنا کوئی بھی تبصرہ کیے۔ زاویہ کو حیرت ہوئی تھی، وہ ایسے ہی تھے۔ زینیا تمہاری آپی کو ہوش آ گیا ہے، وہ باتتا ہوا آیا تھا، اور زینیا بے ساتھ اس کے گلے لگ گئے تھے۔ زاویہ کی سانسیں ڈوب کر ابھری تھی، اس نے پیار سے ہاتھ اس کے کمر کے پیچھے کر دیا تھا۔ وہ بہت ہی قریب تھی، بہت۔ پہلی بار زاویہ کو باقی سب کچھ بھولنے لگا تھا۔ تبھی زینیا کا ہوش آیا تھا، اور وہ بھاگ کر شگونا کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ پہلے آپ گولیاں چلاتی تھی، کبھی آنکھوں سے کبھی باتوں سے، اب گولیاں کھانا کب سے شروع کر دیا ہے؟ وہ کمرے کے باہر تھی جب اسے سنائی دیا۔ یہ تو زاویہ کے چاچو کی آواز تھی۔ تو کیا وہ آپا کو جانتے ہیں؟ اس سے حیرت ہے۔ آپ کہاں تھے ولی؟ پھر کبھی نظر نہیں آئے، شگونا نے نکاز زدہ آواز میں کہا۔ لندن چلا گیا تھا، 2 سال ہوئے ہیں آئے ہوئے، شکریہ میری جان بچانے کا، وہ بولی تھی۔ سالوں بعد بھی وہ ویسی تھی، حسین، خوددار۔ انہوں نے مشکل سے دل کو سنبھالا۔ زینیا کے قدم رکے تھے تو وہ زاویہ کے چاچو ولی داد تھے۔ اس نے دروازہ کھولنا ہی چاہا جب وہ باہر نکلے تھے۔ اب ٹھیک ہے آپ کی بہن، باقی ان کو کھلائیں پلائیں، کچھ تو ٹھیک ہو جائیں گے جلدی۔ اسے تسلی لے کر بڑھ گئے تھے۔ اوف، کتنے ہینڈسم ہے نا، یہ آپو کے ساتھ جچتے بھی ہے۔ اسے افسوس کو دوبارہ شگونا کی بیوقوفی پر۔ کس جوانی میں اجاڑا تیری چاہت نے مجھے، ایسی رات میں تو درختوں کو سمر کہتے ہیں۔ مجھے سب پتا چل گیا، آپ مجھ سے اب نہ چھپائیں کچھ۔ وہ باہر جانے کے کیے تیار تھی، اور ساتھ ہی شگونا پر بھی غصہ کر تھے۔ زاویہ اور ولی داد نے ملک تراس والا معاملہ سنبھال لیا تھا۔ اتنے ہینڈسم تو ہیں ولی صاحب، اوف آپ بھی نہ، اسے افسوس ہوتا تھا۔ کم ہینڈسم تو زاویہ بھی نہیں ہے، شگونا نے لیٹے ہوئے شرارت سے کہا۔ جی، اور اسی ہینڈسم سے ملنے جا رہی ہوں، اس نے دوپٹہ اوڑھے ہوئے شگونا کو اطلاع دی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ زینیا، زاویہ اور وہ ایک کیفے میں تھے، نسبتاً سکون والی جگہ۔ مجھے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تم کون ہو، کیا ہو، مجھے بس یہ پتا ہے کہ تم میری محبت ہو، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھنا۔ اس کی آنکھوں میں سائے تھا۔ اور تمہاری فیملی، یہ دنیا، ان سب خود میں بہت فرق کرتا ہے، اس بات سے اس نے سچائی بتائی تھی۔
تمہاری امی اور آپی نے ایک دائرے میں رہ کر کام کیا، ان کی مجبوری تھی، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اس سے وہ باضد تھا۔ اچھا تمہارے چاچو کہاں ہوتے ہیں؟ پہلے ان سے تو بات بدلی۔ لندن 2 سال ہوئے ہیں، سرجن بن کر آیا، پھر ادھر اپنا ہاسپٹل بنا لیا۔ امی بتاتی ہیں کہ ایف ایس سی سے عشق کی بیماری لگ گئی تھی، ان کو پتہ نہیں پھر کیا ہوا، بنا وہ باہر چلے گئے تھے۔ اس نے متصل بتایا۔ اچھا تم میری بات کا جواب دو، تمہیں میرا ساتھ قبول ہے کیا؟ سابیہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا بات پر ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ویسے بہت ہی شریف بنتے ہیں۔ زینیا نے مسکان دبائی۔ اچھا اور وہ جو ہاسپٹل میں میرے گلے لگا ہوا تھا وہ کون تھا؟ ہیں وہ بھی زاویہ تھا۔ اوف بہت ہی بوڑھے ہو تم، اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ تو پھر میں ہاں سمجھو، وہ ہنس کا بولا۔ اچھا تمہارے چاچو کی شادی ہو گئی ہے؟ وہ پھر بولے تھے۔ کیا چاچو چاچو لگا رکھا ہے، میں کیا بول رہا ہوں، وہ بھی سب لو، وہ ضد ہوا تھا۔ نہیں کی شادی انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی ارادہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ کچھ پوچھنا ہے تو اور ایک بار پوچھ لو، وہ سکون سے بولا۔ نہیں اگلی بار تم جب ان سے وجہ جان لو تو مجھے اس بات کا جواب مانگنے آنا۔ اب مجھے سنجیدگی سے کہا۔ زاویہ نے سوچتی ہوئی نظر دیکھا، کچھ تو باقی تھا، اس نے ضد سوچا تھا۔ ٹھیک ہے پھر ایسے ہی صحیح، وہ مان گیا تھا۔ زینیا دل سے مسکرا دی۔ یار چاچو بتا دیں کیا ہوا تھا آپ کی لو سٹوری کے پیچھے؟ میری لو سٹوری پھنسی ہوئی ہے۔ ولی چاچو کچن میں کافی پھینٹ رہے تھے اور ان کی منت کار تھا۔ تم نے اسے پوچھا نہیں اس نے ایسی شرط کیوں رکھی ہے؟ وہ مسکرا کر بولے۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، جو بتا دیں اب۔ ولی نے دیکھا اس کا اونچا لمبا بھتیجا کیسا ضد ہو رہا تھا۔ شگونا تھی وہ، شگونا الماس، جس کی ہاتھ میں نے دن رات الماس بیگم کے کوٹھے کے چکر لگانے شروع کر دیے تھے۔ ان کی آواز میں برسوں کا غم بولتا تھا۔ اس زاویہ آنکھیں پھاڑے ان کو دیکھ رہا تھا۔ پھر شادی کیوں نہیں کی؟ وہ بے ساتھ بولا۔ یہ تو تم لوگوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، محبت کا انجام شادی۔ بانو کسیا کہتی ہیں محبت کا شادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کبھی دیکھا ہے نکاح نامے پر محبت کا ہونا؟ وہ مسکرا رہے تھے۔ زاویہ نے سوچ لیا تھا کہ باقی مسئلہ زینیا سے مل کر حل ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے، ماجرا سارا کھل چکا تھا۔ وہ دونوں ساتھ جوڑے یہ سوچ رہے تھے اب کیا کریں۔ زینیا تم کوشش کرو ان کو منانے کی، میں چاچو کو مناتا ہوں۔ زاویہ اپنا مسئلہ بھولے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے تم کرو ان سے بات، یہ مجھ پر چھوڑو۔ وہ دونوں ایسے طے کرتے جیسے گہری دوستی ہو۔ زاویہ کے لیے اس کا ہر روپ پیارا تھا۔ اپو مجھے بتائیں آپ ان سے پیار کرتی ہیں کہ نہیں؟ زینیا اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ ہاں کرتی ہوں، تو کیا کروں، یہ حقیقت نہیں جھٹلا سکتی۔ یہ کام یہ سب وہ رو دینے کو تھی۔ اب وہ ہمت کرنی ہوگی آپ کو، اگر وہ آج بھی آپ سے پیار کرتے ہیں تو ان کو اپنا لیں پلیز، اور اگر آپ نے ان سے شادی کر لی تو زاویہ اور میرے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اس نے آخری پتا پھینکا تھا۔ وہ شگونا سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ نہیں مانے گی زاویہ، مجھے پتا ہے، اور مان جائیں تو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ولی نے سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں۔ ولی خود بھی اسے اتنے عرصے بعد دیکھ کر دل کے ہاتھوں مجبور ہو رہے تھے۔ یہ محبت اور حالات کسی پہ ایسے بھی رحم کرتے ہیں، زینیا سوچتی تو آنکھیں بھر آتی۔ ولی جس کو اب وہ چاچو ہی کہتی تھی، ان کے کوٹھے سے شگونا کو زاویہ کے امی ابو اور 5-6 آدمی کی موجودگی میں رخصت کروا کے لے گئے تھے۔ الماس بیگم کی شگونا والے واقعے کے بعد بہت ہی بدل گئی تھی، وہ بھی مطمئن تھے۔ وہ لوگ ابھی رخصت ہوئے تھے کہ زینیا سرخ فراق میں ملبوس ہلکا میک اپ کیے ہوئے بہت ہی پیاری لگ رہے تھے۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، پھر ساڑے کا ساڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ زاویہ اس کے کان میں قریب بولا تھا۔ ارے آپ؟ وہ فوراً اٹھے۔ جی ہم آپ کا دیدار کرنے پھر سے حاضر ہو گئے، اس نے مسکرا کر کہا۔ زینیا چنب گئے تھے۔ سنو، اس کے بہت ہی قریب آ گیا تھا، گمبھیر لہجے میں بولا۔ بولو۔ زینیا کے پلکیں لرز رہے تھے۔ کل میں گھر میں ہمارے رشتے کی بات کرنے لگا ہوں، دعا کرو گی نا میرے لیے؟ اظہار سننے کا یہ بہت ہی خوبصورت طریقہ تھا۔ زینیا نے سر جھکا کر اسباب میں سر ہلا دیا۔ بول بھی سکتی ہو، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کہا۔ آپ تھوڑا دور ہوں تو بولو نا، کچھ۔ آہستہ سے دور کرتی وہ پیچھے ہٹی تھی۔ وہ ہنس کر گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر جا رہا تھا جب اس نے پکارا، زاویہ! اور زاویہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے نوافل مانگے ہیں، منت جب بات کرنے کو بتا دینا، کال کر کے مجھے، میں پڑھ لوں گی، وہ کہہ کر بھاگ گئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی کی طرف چل دیا تھا۔ تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو زاویہ، ہم تمہاری شادی دھوم دھام سے کسی اچھے سے گھر میں کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کی مام نے سے کہا تھا۔ ڈیڈ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مام ہم نے سوچا ہم شادی کے کچھ عرصے کے لیے امریکہ شفٹ ہو جائیں گے، آپ نے دیکھا تو ہے نا زینیا کو، وہ کتنی اچھی ہے۔ ان کے قدموں میں بیٹھا وہ اپنی محبت کا مقدمہ لڑ رہا تھا۔ تبھی خاموش بیٹھے چاچو بولے تھے، بابی آپ اگر زینیا کو اس کے بھائی کے گھر سے بہار نے آئیں گی نا تو ہم آپ سے بھی زیادہ دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ زاویہ
ان کی بات سن کر خوشی سے ان کے گلے لگ گیا تھا۔ چلے پھر، کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے، ماں کے لیے اکلوتے بیٹے کی خوشی عزیز ہے۔ تیری صورت کو جب سے دیکھا ہے میری آنکھوں پر لوگ مرتے ہیں۔ زابیار اٹھ جائیں، اب بہت ہی سو لیا ہے آپ نے۔ زنیرہ بھی روئے جا رہی ہے۔ یہ کیلیفورنیا میں ایک گھر کا منظر جہاں پر زابیار اور زینہ کی دنیا زنیرہ نے آ کر سجا دی تھی۔ ایک تو بیوی یار، تم بہت ہی ظالم ہو، نہ ہو سوتی ہو نہ سونے دیتی ہو۔ ساویہ نے اسے پیر سے اٹھ کر سانس لگایا تھا۔ اچھا جلدی کرے نا، پھر پاکستان میں اسکائپ پر کال کرنی ہے۔ وہ مسکرا کر بول تھی، اللہ نے اسے بہت ہی چیز سے نوازا تھا، اتنا کہ اس نے مانگا بھی نہیں تھا۔ بے شک اللہ بہت ہی مہربان تھا، اس پر اس نے مسکرا کر قدم زنیرہ کی طرف بڑھا دیے تھے۔